اتق اللہ فی الصلاۃ، اے لوگوں نماز میں تم ڈرتے رہو. اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے لوگوں نماز ترک مت کرنا. اے لوگوں ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. عبادتوں میں قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، کوشچن کرے گا. اللہ تعالیٰ تم سے اسی عبادت کے معاملے میں تم سے پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتاؤ تم نے دنیا میں نماز پڑھی یا نہ پڑھی. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اسی نماز کے تعلق سے بندہ سے پوچھا جائے گا بندہ تم نے دنیا میں عبادت کی یا نہیں کی، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ بتاؤ. یہی سوال پہلا بندوں سے کیا جائے گا. اے میرے بندو یہ بتاؤ، یہ نہیں کہے گا تم کھیتی باڑی کیا کرتے تھے یا نہیں، تم دکان چلایا کرتے تھے یا نہیں، تم نے شادی کی یا نہیں کی، تم نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا. بلکہ پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کشتیوں میں کام کرنے والے کیوں نہ ہو، بازاروں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اپنے دکانیں چلانے والا کیوں نہ ہو، اس سے یہی سوال کل قیامت کے دن کیا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، پہلا سوال اسی عبادت کے تعلق سے کیا جائے گا. اب دیکھیے ذرا ಯೋಗಿಯೋ ಜಿಸ್ಸತಮಾತ್ಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತ ಐಕಾಕಿಯ ಚತ್ತಾತಿಮ ನಿರಾಶಿರ ಪರಕ್ಕಿಯ पंचम समय कर्तव्य. इस इबादत को कंटिन्यू करते रहना, कभी भी इस इबादत को तर्क मत करना, कभी भी मत तर्क मत करना. मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू जर गफ्फारी से बाकायदा ये कहा, ये कह रहे हैं आइए अबू जर गफ्फारी सुन लो. और आपने बात सहाबा से कहा ऐ लोगों फर्ज नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना, नमाज की अदायगी करते रहना चाहे किसी भी हाल में हो. अगर खड़े खड़े तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो तुम बैठे बैठे नमाज पढ़ो, और बैठे बैठे नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो लेट करके नमाज पढ़ सकते हो तो लेट करके भी नमाज पढ़ो. और अगर तुम लेट करके भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है और इशारे से नमाज पढ़ सकते हो तो इशारे से नमाज पढ़ो. ये नमाज किसी भी हाल में तुम्हारे लिए माफ नहीं है. आपने फरमाया अगर तुमने नमाज को छोड़ा, अगर तुमने नमाज जानबूझ करके छोड़ी तो सुन लो जानबूझ करके अगर तुमने नमाज छोड़ी तो फकद बरियत मिन्हु जिम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी तेरे ऊपर से खत्म हो जाएगी. अब तुम मारे जाओगे, काटे जाओगे, जलील किए जाओगे, रुसवा किए जाओगे, दर दरों की ठोकरें खाओगे, तुम्हारा पेपरों के अंदर गलत तरीके से तेरा नाम लिया जाएगा. और चैनलों वाले और सोशल मीडिया वाले मुसलमानों का पूरी तरीके से उनका प्रचार करेंगे और हर तरीके से मुसलमानों को जलील करने की कोशिश करेंगे और मुसलमान जलील होता रहेगा. क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए अल्लाह ने पैदा किया है वो चीज बंदा कर नहीं रहा है. इबादत इनसे दूर हो चुकी. आज देखिए अपने मुसलमान कौम को शब भर में मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत में मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत में मन अपना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका. मेरे भाइयों हमने मस्जिदें तो बना डाली, हमने मस्जिदें बना डाली और आज के जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस हमें याद आ रही है कि कयामत क़ुर्बे क़यामत के करीब में कुछ लोग ऐसे आएंगे ला तक़ूमुस्सा, क़यामत कायम नहीं होगी. ला यतबाहन्नासु फिल मसाजिद, लोग मस्जिदें तो बनाएंगे लेकिन मस्जिदें दिखावे के लिए बनाएंगे. मस्जिदों को फख्र की चीज समझा जाएगा. तेरी मस्जिद ऐसी तो मेरी मस्जिद ऐसी. तुमने अपने मस्जिदों के अंदर मार्बल लगाया, तुमने टाइल्स लगवाए, तुमने कूलर लगवाए, तुमने एसी लगवाए, हम भी लगवाएंगे. और तुमने एक मंजिला बनाया, हम 2 मंजिला बना करके दिखाएंगे. मस्जिदें तो बनाई जाएंगी लेकिन मस्जिदों के अंदर तामीर तो मस्जिदों के अंदर इबादत करने वाला कोई नहीं होगा. ज़ोहर के वक्त पहुंचो मेरे भाइयों, ज़ोहर में आपको नमाजी नहीं मिलेंगे. असर में पहुंचो, असर में आपको नमाजी नहीं मिलेंगे. मगरिब में पहुंचो, मगरिब में भी नहीं. इशा में पहुंचो, इशा में भी नहीं. फजर में पहुंचो, फजर में भी नहीं. इमाम और मुअज्जिन और चंद बुजुर्ग
بزرگوں کے علاوہ آپ کو مسجدوں کے اندر کوئی نظر نہیں آئے گا. حالانکہ رسول کی حدیث آپ کو معلوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے